Tamo matai rok man thok man mangkha lukurok to kwbang man phaimani nugui tongkha tai chwng orok sak baikhang no photo tisanani phaimani nung je chukini tar kanta o je achukmani probesh khaimani jaga omo bahai ke wngkha rok kisa gotana saikha nari. Abang ko to tabu ab to mani kiri pata ngi to orang asu man bele ke mama ni ke pula mama ni ke mohode mangkha ba mohode mama pore bu phatong hone nyai bu sa phakya ko phakya kabang motai phemani pore ngang ke ta kabang ma din leng na matir pri sundori ma phakya matir pri sundori ma phemani pore ke ma saka mahai khatno nang tagrina di non tangi borok bises khlaya ang man robo anu borok bises khlaya kabang phol phurung man pore suno bakse bises khlaya ngene angi ko o khatagrinya rokoi phurungka rokoi phurung man pore ka tabu to semia bises la ya hai tang ka motai ko to tabu 30 ta ni upor motai kaisa ya ni ro motai bango phayo lagdar phayo motai khele bango ta motai kaisa ya ta tabo পর্যন্ত কয়টা রক দং না মতা 30 টা নি উপর আপ তো সঙ্গ বনি মে আবলা কাছে মতাই বলা 30 টা নি উপর 30 টা নি tamo konya musung lukurok no ni je ar sano phaino ni bagai konya ni to busung ni to ngut mati prisundari sauta mondir to tabo ang mondir ti sakato ti samale ti sapono tabo chikon ni bagai mati prisur ke mondir kotor santong ta apa no mondir kisa kotor khlanya bagai nai sajo nangi to kota angka ke motai bo kabang man bagai ang kisa mondir ni sajo nangi to kota sorkan thani bang nayo omo belek wana ma sinja o sorkan to bahai ke nang tongoi ma ka amrok khai abo to motai rong ni kiri pata bo ma sano ashirwad dei tongo ke sorkan ta rokoman kare botol kesongo phano rokai mano মানে আশীর্বাদ আসতে করে দেবা চিনি দেহের কোন শক্তি করে মানি শক্তি সাবো মানি শক্তি চিনি দেহের তাম শক্তি তং চিনি দেহের কোন করে जों বেবাং মানি থানি সি আফা ফেলি সানকাসে जों মানাই হে দেবা মতাই কে বামা তং মখে টিপরি সুন্দরী টোটাল মতাই 30 টা মতাই তং মনিকে 30 টা দো মখে মাটি প্রি সুন্দরী কত বুফুন লাগে মু गोडिन माता रानी हमको बोलते हैं आप किल की बिस्तर पे ले तो आप कुछ नहीं होगा ये सब माता रानी का मेरा कृपा है ऐसे बोला माता रानी ने क्या बोला है माता रानी? माता रानी ने बोला है हमको हम एक क्या बोलेगा माता रानी कैसे हमारे मैंने सुना नाच भी रहा है हाँ नाच भी रहा हो इस तरह का मैं नाच भी रही हूँ सो भी रही हूँ माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है इतना बड़ा हम कह ही नहीं सकते थोड़ा